عمر بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے، عمر بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے قاری قرآن بننا۔ بلا تاخیر حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم واسطے دعوت سخن پیش کراں گا۔ مداح رسول محترم جناب ابوبکر صدیق صاحب آفروشن والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ بنجر زمین پہ پھول کی، بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے وہ، پتھر کو موم، موم کو پتھر بنائے وہ، اس کی زبان سے زہر بھی بن جاتا ہے دعا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جب تم جہان والوں کو، جب تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے، جب تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے، بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے، اس وقت آسمان سے یہ آئے گی صدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ سب سونے تو سونا حسنین دا نانا۔ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ سب سونے تو سونا حسنین دا نانا۔ اوے رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے، چہرہ میرے آقا دا جویں حسن خزانہ آ جڑا جملہ پڑھاں گا سارے ہاتھ چک کے سبحان اللہ کہیں گے۔ اوے کیوں آکھاں میں چن ورگا، کیوں آکھاں میں چن ورگا، ساری دنیا جان دیے میرے کملی والے دا، اے چن وی دیوانہ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ۔ اوے ابو بکر عمر دی کی شان سناواں تینوں، اوے ابو بکر عمر دی کی شان سناواں تینوں، آقا دیاں قدماں وچ دوواں دا ٹھکانہ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ۔ صحابہ کرام تے دو جملے سنا کے میرا اسلام، میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ آؤ قصہ سناؤں تمہیں غار کا، آؤ قصہ سناؤں تمہیں غار کا، یار کی گود میں تھا وہ سر یار کا،
यूं ही चलता रहा, यूं ही चलता रहा प्यार का सिलसिला, इसमें नाराज होने की क्या बात है। फर्क जो हक को बातिल में करता रहा, फर्क जो हक को बातिल में करता रहा, उसके साए से शैतान डरता रहा। वो उमर है, वो उमर है मुरादे हबीबे खुदा, इसमें नाराज होने की क्या बात है। फर्श वाले भी करते हैं उसका हया, फर्श वाले भी करते हैं उसका हया, वो है उस्मान दामाद खैरुल वरा, वो है उस्मान दामाद खैरुल वरा। है अली ने भी माना, है अली ने भी माना उसे मुक्तदा, इसमें नाराज होने की क्या बात है। मैंने जिक्र सहाबा ही तो बस किया, इसमें नाराज होने की क्या बात है। शान वाला बिलाली, ओ शान वाला बिलाली मेरा मुर्तज़ा, शान वाला बिलाली मेरा मुर्तज़ा, शोहरे फातिमा और शेरे खुदा। इस जुमले पे हाथ उठा के सारे सुभान अल्लाह कहेंगे। शान वाला बिलाली मेरा मुर्तज़ा, शोहरे फातिमा और शेरे खुदा। ओ मुस्तफ़ा ने जिसे, ओ मुस्तफ़ा ने जिसे अपना भाई कहा, मुस्तफ़ा ने जिसे अपना भाई कहा, इसमें नाराज होने की क्या बात है। ले शौक से नाम सहाबा का कर चर्चा आम सहाबा का, अगर तलब है तुझको जन्नत की, अगर तलब है तुझको जन्नत की, फिर पल्ला फान सहाबा का। अस्सलामु अलैकुम।